देश में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जहां आपको सीमा में प्रवेश करते ही डंडा टैक्स के नाम पर आपको मोटा रकम चुकाना पड़ता है। आखिर ये डंडा टैक्स है क्या जो सिर्फ बंगाल में ही देना पड़ता है, और कैसे डंडा टैक्स को लेकर बड़े पैमाने पर दलालों की गिरह कार्य कर रही है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश हेतु अन्य राज्यों की रजिस्ट्रेशन वाणिज्य गाड़ियों से डंडा टैक्स वसूली जाती है, जो 3000 से लेकर 8000 के बीच होती है। इसी टैक्स की वसूली बंगाल झारखंड सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे रामपुर एमबीआई कार्यालय यानी आरटीओ द्वारा किया जाता है। लेकिन ट्रक चालक एवं मालिकों का आरोप है कि डंडा टैक्स को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते ही सड़क से सटे पार्किंग स्थल से डंडा टैक्स को लेकर दलाल सक्रिय है। आलम यह है कि खुलेआम क्षेत्र के दुकानों के सामने डंडा टैक्स कटवाने को लेकर दलालों के नंबर लिखी हुई है। बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर यह दलालों की गिराव सक्रिय होकर कार्य करता है, जो ट्रक चालकों के टैक्स कटवाने के बदले मोटा रकम वसूल करता है। साथ ही अगर आप बिना किसी दलाल से आरटीओ कार्यालय जाते हैं तो आपसे वहां पर एंट्री के नाम पर डंडा टैक्स के अधिक की मांग की जाती है, जिसके कारण सभी वाहन चालक परेशान हैं। इस विषय पे चालकों ने अपनी परेशानी को जाहिर करते हुए कई बातें कही। कटवाते हैं तो वहाँ पे जाकर पैसे हमसे ज़्यादा लगते हैं और हम किसी शुरुआत भेजते हैं तो वो अपने 100 रुपये अपने लिए ले लेता है और मतलब टैक्स बिल्कुल जो रसीद में है वही पैसे हमसे लेता है। वहाँ पे ज़्यादा क्यों लगता है? वो मतलब डायरेक्ट जाओ तो ज़्यादा पैसे लेते हैं। कौन चीज़ का ज़्यादा? 100-200 रुपये फालतू लेते हैं हम सब, 200-300 रुपये। कौन लेता है ये वाला? जो अंदर ऑफिस में बैठ के कहाँ का? ये इसका डंडा टैक्स हम कई बार कटवाने गए थे डायरेक्ट, तो ये पहले जो टैक्स था 3600 का था, तो हमसे 3800 रुपये लिए थे। और जो दलाल थ्रू जाते हैं उसमें वो 100 रुपये लेते हैं, 3600 देते हैं हमारे। अगर दिखा जाए ये अब दलाल का थ्रू जाएगा तो कम लगेगा पैसा। वो जाते हैं तो मतलब हम बस 100 रुपये लेते हैं हमसे। अब उनके सब किराया समझ लो, पेट्रोल समझ लो, यहाँ से जाने रहूँगा कटवाने। आपका नाम? मोहम्मद ऐसा। आप बोल रहे हैं जो है दलाल का थ्रू भेजिएगा तो 3600 हो। हाँ, जब कंप्यूटर पर ना था हम डायरेक्ट जाया करे थे। अब तो क्या कंप्यूटर पर्ची से हम कंप्यूटर पर्ची से देते हैं पैसे, और जब डायरेक्ट जाए तो हाथ की पर्ची मिली थी वो हमें, तो उस टाइम हम जो पर्ची देते थे तो 3600 की तो 3800 रुपये लेते। यहाँ दिन में नहीं निकलने देते हैं। TIPI आरटीओ पार्टी अधिक करता। आरटीओ का क्या दिक्कत होता है? आरटीओ वही बिना फालतू अंदर लोड पे भी पैसे लेता है। जब पकड़ लेता तो आसनसोल वाला ये 10-12 हज़ार रुपये ले लेता है, तो इस चक्कर में जाते हैं। डंडा टैक्स तो सब चीज़ है, सारी चीज़ें होने के बाद भी ले लेता है पैसा। डंडा टैक्स कहाँ लगता है? सिर्फ वेस्ट बंगाल में ना? अदर स्टेट ना खाली वेस्ट बंगाल में चलता। कितना करके लगता है टैक्स? तो ये शायद 3300 कुछ रुपये का कटता। ये बोला जहाँ पे आप लोग कटाने जाता है वहाँ पे कोई आप लोग डायरेक्ट कटाता है ना आपका दलाल द्वारा भी कटा लेते हैं। 150 रुपये वो ले लेता, ना तो डायरेक्ट भी कटवा लेते हैं जाके। ये जो टैक्स लगता है सिर्फ वेस्ट बंगाल खातिर ना दूसरा स्टेट में आप लोग जो जाते? इसी में लगता है, सिर्फ बंगाल में, और कहीं नहीं? और कहीं नहीं लगता है। आपका गाड़ी कहाँ से आता है? गाड़ी तो मुरादाबाद से आई है, यूपी मुरादाबाद। आपका नाम? गुलाम नबी। जा रहा है आपका दुकान में लिखा रखा है, तो कौन चीज़ का डंडा टैक्स लगता है मालूम है? वेस्ट बंगाल में लगता है 3350 रुपये लगता है। 3350। ये आप लोग डायरेक्ट कटाते हैं ना कोई आपका दलाल का थ्रू? दलाल के थ्रू ही कटता है। हाँ? दलाल के थ्रू यहाँ के लोग कटवाते हैं, लोकल के। इसी वेस्ट बंगाल में लगता है ना अदर स्टेट में भी लगता है? हम पूरे बंगाल में। ये जो दुकान सब में आप लोग जो लिखा हुआ डंडा टैक्स काटने का वहीं पे जाके कटाते हैं? इसका पेपर ऊपर आपको मिलता है? हाँ, पेपर है। तो आप लोग अभी यहाँ पे काहे खड़ा है? यही आसनसोल वाला आरटीओ दिख करता है दिन में, और उसमें TI दिख करते हैं। क्या ज़्यादा पसंद करते हैं सब। आप भी ड्राइवर है? आपका नाम? आसिम। किस चीज़ का डंडा टैक्स? गाड़ी का बोला डंडा टैक्स कटाओ। क्या काहे ये चीज़ काहे लगता है? पता नहीं, बोलता है शुरू से लागू किया हुआ है बंगाल में। कितना पैसा लगता है? डंडा टैक्स का 5000 रुपये। कौन लेता है ये पैसा? वे आरटीओ पे जाता है, जमा काट देते हैं जहाँ कटवाओगे। किसका थ्रू से जाता है? ये तो वहाँ डंडा टैक्स अलग से काटते हैं, जो कोई भी होता है, जैसे एजेंट होता है। एजेंट का नाम क्या है? अब ये नाम तो कोई अच्छा, तो कैसे आता है डंडा टैक्स वाले लोग?
वो तो जहाँ पर रहते हैं ना टैक्स काटने वाले, तो कहाँ रहते हैं वो लोग? ये पता नहीं, सेठ लोग करते यहाँ तो दुकान उकान में भी लिखा गया है डंडा टैक्स के लेके। हैं। और एक ये जैसे गाड़ी अब जा रही है, ओवरलोड नहीं है, फिर भी चाहिए पैसा 1000-2000। ये टैक्स का वेस्ट बंगाल में लगता है ना, दूसरा स्टेट में भी दूसरा लगता है? राज्य दूसरे में में कोई ऑल इंडिया में कहीं नहीं, सिर्फ बंगाल। आप लोग अभी देख रहे पार्किंग में खड़ा गाड़ी लेके काहे वो RTO की वजह से। काहे ये आप लोग खड़ा करके काहे रखा है? पैसा आगे पकड़ेगा वो बॉर्डर पे बैठता है वो। कितना लेता है आप लोग से पैसा? ले लेता है, 5 भी ले लेता है, 10,000 भी ले लेता है। कितना दिक्कत होता है आप लोग का? बहुत दिक्कत है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम राजस्थान जा रहे कहाँ? कलकत्ता। आपका नाम? आपका कौन सा एजेंट गाड़ी पासिंग करता है? आपका जो गाड़ी पासिंग करता है कौन सा एजेंट करता है? एजेंट नहीं है वो तो दलाल आते हैं, वो करवा देते हैं। नहीं खुद जाओ तो पकड़ेगा। क्या नाम है दलाल का? मेरे को मैं पहली बार पूछूंगा दलाल। आपका नाम सर? आपका जो फाइन होता है हाँ। उसका 1 नंबर चालान देता है ना, उससे भी एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। चालान में जो रहता है अमाउंट, उससे ज्यादा पैसा लगता है ना वही पैसा लगता देखा अभी तो मैं तो आया हूँ काफी साल बाद, जो परमानेंट चलते हैं ना उनसे पूछो, मैं पहली बार आया हूँ। রামপুর যে চেকপোস্ট এমবিআইটা আছে সেটা একটা বর্ডারের কাছে আছে। সে বর্ডারটা হলো আপনার ডিবুটি চেকপোস্ট। ডিবুটি চেকপোস্টের কাছ থেকে যখন থেকে সেল ট্যাক্সটা উঠে গেছে, তারপর থেকে ওই ছেলেরাই আর যারা এমবিআইয়ের কিছু লোকরা তারা দোকান গুমটিতে ওই এমবিআইয়ের এখন দালাল টাইপের কাজ করতে চালু করে দিয়েছে। এবারে ভেবে নিন যে আমার কাছে যা আপনাদের মাধ্যম থেকে যা খবর পেলাম আমরা, কি ড্রাইভাররা যা কথাগুলো বলে কি যদি আমরা নিজের থেকে ফাইন ট্যাক্স ভরতে যাই এমবিআই অফিসে, তখন ওরা ওখানে নাটক করে আমাদের থেকে বেশি পয়সা নেয়। তার কারণ আছে, যদি এমবিআই চায়ই না, মানে এমবিআই অফিসাররা যারা 2 শিফটে ডিউটি করে সপ্তাহে তারা কোনো দিন চায় না কি আমরা সিস্টেমেটিকভাবে ট্রাক পরিবহন দপ্তরের নিয়মগুলো মানি। কেন কি ওদের একটা এন্ট্রির ব্যাপার আছে। ওই এন্ট্রি নেওয়ার জন্যে ওরা ট্রাক ড্রাইভারকে যেভাবে হ্যাকেল করে আমরা তো দেখেছি, গালা হাত ধর মারপিটি অনেক কিছু হয়েছে। ওখানে একটা মামলাও হয়েছে, সুদীপ্ত যে মজুমদার ছিল তার উপরে মামলাও হয়েছে। আমরাও মাঝে মাঝে যখন আমরা খবর পাই আমরা গিয়ে বলি, আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে চিঠিও দিয়েছি, আমরা পিজিসেলের মাধ্যম থেকে দিল্লি নবান্ন ভিজিলেন্স যাঁচ হয়েছে এর উপরে, লেকিন এখনও প্রশাসন কেন শুয়ে আছে, কেন এমবিআইয়ের উপরে কোনো কারবাই করছে না, সেটা একটা সন্দেহের ব্যাপার আছে। তাহলে বোঝা যায় এটাতে কি এমবিআইয়ের সাথে দালালের যা চক্র আছে, ওই এমবিআইয়ের সাথে জেলা প্রশাসনের একটা সেটিং আছে, যে সেটিং করে একটা বড় লুটের কাণ্ড চলছে। আপনি যদি দেখবেন আগামী দিন এখানে ওই ইডিএ সিবিআর অবশ্যই রেড হবে। 100% জানি। সালানপুর রোডে একটা হোটেল আছে, ঠিক একটা পেট্রোল পাম্পের সামনে। এইদিকে আপনার একটা NS2 এর উপর একটা হোটেল আছে। তাদের সাথে দেখবেন, তাদের হোটেলের কাছে যখন যাবেন দেখবেন ওখানে 20টা 30টা সকাল বিকেল লম্বা ট্রাক, ছোট ট্রাক, টেলার ফেলার সব দাঁড়িয়ে আছে। কেন দাঁড়িয়ে আছে? আর ওদের মালিক, যে হোটেলের মালিক আছে, ও সোজা একদম বুক পাটা চওড়া করে একদম এমবিআই অফিসে ঢুকছে, হাম করা দেগা, হামি কর দেগা, হামু কর দেগা। মানে ড্রাইভারদেরকে যেভাবে হ্যাকেল করা হচ্ছে, যে ড্রাইভারটাকে 6 ঘন্টাতে কলকাতা যাওয়ার কথা আছে, 5 ঘন্টাতে কথা যাওয়া আছে, তাকে 12 ঘন্টা যদি 20 ঘন্টা এখানে দাঁড় করিয়ে দেয়, তারা তো একটু 200 টাকা 500 টাকা দিয়ে বাঁচার জন্য তো চেষ্টা করবেই। তো সময়েরও নুকসান, আর আমাদের বাংলার যে ছবি আছে, যেটা পুরো ভারতবর্ষের, সেটা একদম বিগড়ে দিয়েছে। মানে যাকে বলে কি সোনার বাংলাটাকে লুটের বাংলার ছবি বানিয়ে দিয়েছে এমবিআই। একদম চুক্তি সম্পর্ক আছে, চুক্তি সম্পর্ক না থাকলে এন্ট্রি কোথায় দিকে এলো? আপনি এই ওয়ার্ডটা তো শুনেছেন মনে হয়, এন্ট্রি। ওদের মোবাইলে একটা মেসেজ যায়, হাইট গাড়ি, ওভারলোড গাড়ি, কাগজ ফেল গাড়ি। আপনাকে তো আমি বলে দিচ্ছি, আমি খুব বিশ্বাস করে আপনাকে বলতে পারি, যদি ওই গাড়িতে কোনো ইনলিগাল জিনিসপত্রও যায় না, যদি বাংলা থেকে বিহার থেকে বাঙাল যদি যায়, সেটাও এন্ট্রি যদি আপনি করে দিলেন, সব জিনিস চলে যাবে। আমরা দাবি রেখেছি দীর্ঘদিন থেকে এটা। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। बांकुड़ा शहर के कुचकुचिया स्थित आचार्य परिवार की लगभग 350 वर्ष पुरानी काली पूजा आज भी आकर्षणीय बनी हुई है, जहां पाषाण प्रतिमा के रूप में देवी की पूजा होती है, जिसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है। परिवार की तरफ से असित आचार्य ने बताया कि ये प्राचीनतम मंदिर है। 8 पूर्वजों से पाषाण काली प्रतिमा की पूजा हो रही है, इसके पीछे एक कथा भी है। इस दौरान उन्होंने और भी कई बातें कही। কতদিনের পুজো এবং এর মাহাত্ম্যটা কি আছে এবং কিভাবে পুজো হয়? দেখুন, এটা আমাদের কুচকুচা মানে বাঁকুড়া শহরের কুচকুচা এলাকা। এটা বহু প্রাচীন মন্দির। বিগত আমাদের এটা 8 পুরুষ ধরে
এই পরিবারের তরফ থেকে এই পুজো চলে আসছে, প্রায় 350 অতিক্রম করেছে। এই মন্দিরের একটা কাহিনী আছে। এর যে মন্দিরের বিগ্রহ, সেই প্রতিমা কিন্তু বর্ধমান রাজার রাজ পরিবারের প্রতিমা। একটা সময় রাজার মেয়ের যখন শরীর খারাপ হয়েছিল, বিভিন্ন জায়গার থেকে বিভিন্ন সেই সময় কবিরাজ বদ্যিদের ডাকা হয়েছিল, কিন্তু রাজার মেয়ের কোনো শরীরের উন্নতি হয়নি। তখনই আমাদের পরিবারের থেকে আমাদের যে সপ্তম পুরুষ তিনি গিয়েছিলেন, তার চিকিৎসা করেছিলেন এবং তার চিকিৎসায় সুস্থ হয়। তখন রাজা খুশি হয়ে বলেছিল, আপনি কি চান, আপনার যা প্রয়োজন আমাকে বলুন, আমি দেবো। তখন আমাদের সেই সপ্তম পুরুষ বলেছিল যে আপনার গৃহে যে দেবী বিগ্রহ আছে, সেই বিগ্রহটি আমি বাঁকুড়ায় নিয়ে যেতে চাই। এবং রাজা সেই সময় বর্ধমান রাজা রাজি হয় এবং আমাদের সেই সপ্তম পুরুষ বর্ধমান থেকে মাথায় করে সেই দেবী মাকে নিয়ে এসেছিল এবং আমাদের এখানে তখন মাটির চালা বাড়িতে স্থাপন করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সেটা টিনের চালা বাড়িতে হয়, সেটা 1267 সালে স্থাপিত হয়। তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে এখানে আমাদের নিত্য পূজার মাধ্যমে সেই মাতার পুজো হয় এবং এটি সম্পূর্ণ দেবী মূর্তিটি কৌষ্টিক পাথর দিয়ে নির্মিত। আরেকটা বিষয়, এখানে তন্ত্র মতে অর্থাৎ তন্ত্র সাধনার দ্বারা কিন্তু আমাদের মাতৃ আরাধনা হয়। কালী পূজার দিন আমাদের ঘট আনয়নের পর থেকে একদম সূর্য অস্ত সূর্য উদয় পর্যন্ত আমাদের চলে। চতুর্মুখীভাবে যজ্ঞর আয়োজন হয় এবং মায়ের যে মাছ, মাংস এবং বিভিন্ন রকমের ভাজাভুজি দিয়ে, খিচুড়ি, পলোয়া ইত্যাদি প্রসাদ দিয়ে, তন্ত্রশাস্ত্রের যা জিনিস আছে সেইভাবে কিন্তু আমাদের মাকে পুজো করা হয়। তো এটাকে আপনাদের পরিবারের কি পরিবার বলা হয়? হ্যাঁ, এটা আচার্য পরিবারের পুজো এবং সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের দেবী মা सर्वमंगला श्री श्री पाषाणकाली माया। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत MAMC स्थित इलाके में बंद आवास का ताला तोड़कर अपराधियों ने घर में रखे नकदी समेत लाखों रुपए के कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में लग गई। इलाके में दिन पर दिन चोरी की घटना बढ़ने से लोगों में भय और दहशत है। उल्लेखनीय है कि रवीन बैनर्जी अपनी पत्नी अंजना बैनर्जी के साथ MAMC के B2 इलाके स्थित 2 मंजिला मकान में वर्षों से रहते हैं। उनकी बेटी बाहर राज्य में रहती है। 2 महीने से रवीन बैनर्जी अपनी पत्नी के साथ गुजरात घूमने गए हुए थे। शुक्रवार की दोपहर वापस लौटकर देखा कि घर का दरवाजा में लगा ताला टूटा है। दरवाजा खोलते ही दंपत्ति सन्न रह गए। घर के भीतर रखे सभी सामान बिखरे पड़े थे। अलमारी खुली हुई थी। श्री बैनर्जी ने बताया कि चोरों ने अलमारी में रखे 5 भरी सोने के गहने, 40,000 रुपए नकदी एवं कीमती कपड़े और जरूरी सामान लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, फ्रिज में रखे हुए काजू बादाम तक भी चोरों ने नहीं छोड़ा। घर के फर्श पर गिरे बादाम के टुकड़े देखकर प्रतीत होता है कि बेखौफ होकर घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने फ्रिज में रखे गए काजू बादाम एवं फास्ट फूड को निकालकर पहले खाया एवं निश्चिंत होकर घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। दिन पर दिन इलाके में चोरों के आतंक से समाज के लोगों को हराना मुश्किल हो गया है। दिन पर दिन इलाके में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लोग यहाँ भय में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन चोरी की घटना रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। इस बारे में पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। फिलहाल मामले की जांच शुरू की गई है। এসে দেখছি এরকম তছনছ করে ভেঙে চুরে সর্বস্ব নিয়ে গেছে। কি কি ছিল আপনার বাড়িতে? আমার বাড়িতে গয়না ছিল, শাড়ি কাপড় ছিল, তারপরে ইম্পর্টেন্ট কিছু ফাইলপত্র ওই আলমারিতে ছিল। সেগুলো যে কি করেছে সেটা আমি জানি না। ভালো ভালো দামি দামি কাপড়, গয়না আর কিছু টাকা। টাকা কত ছিল? টাকা প্রায় 40,000 মতন টাকা আমার রাখা ছিল। দুটো জায়গা আলাদা আলাদা করে রাখা ছিল। 40,000 কত ভরি গয়না? গয়না 4-5 ভরি আমার গয়না ছিল। বাকি গয়না আপনি নিয়ে গেছিলাম সঙ্গে করে। 4-5 ভরি গয়না আমার ছিল। এই যে 40,000 টাকাটা কিসের মধ্যে রেখেছিলেন? ভাঁড়ে, ওই দেখুন না ভাঁড়টা ভাঙা। ফটো তুলে নি।
ভাড়ে দুটো ভাড়ের মধ্যে আমি জমিয়ে রেখেছিলাম দীর্ঘদিন ধরে। ফ্রিজ থেকে কিছু বের করেছিল? ফ্রিজে এমনি ফাঁকা করে গেছি আমি, ওই পেস্তা বাদাম কাজু এসব বার করে খেয়েছে। আর কি করে এইসব- জানলেন আপনারা? হ্যাঁ, কি করে জানতে পারলেন? আমি এসে দরজা লক খুলতে গিয়ে দেখি দরজা খোলা। এখনই এসছেন? এই তো এক্ষুনি 12:30টায় ঘরে ঢুকেছি, দরজা খোলা। তারপরে এদিকে এসে দেখি এই দরজাও খোলা, দরজা ঠেলে দেখি দুমদুমার কাণ্ড, আলমারি খোলা। তখনই তো আমার হাত পা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে, কান্না এসে গেছে আমার, দেখেছি কি অবস্থা হলো। কোনোদিন এটা হয় না। কি নাম কি আপনার? নাম আপনার? আমার নাম অঞ্জনা ব্যানার্জি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि कोलकाता में रात के अंधेरे में आंदोलन कर रहे 2014 टेट उम्मीदवारों को पुलिस ने क्यों प्रताड़ित किया। इस घटना को लेकर माकपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने मुजीपाड़ा से दुर्गापुर बैरेज जाने वाले रास्ते को अवरोध कर विरोध प्रदर्शन जताया। माकपा सहित वामपंथी संगठनों के सदस्यों ने सड़क पर खड़े होकर विरोध कार्यक्रम में भाग लिया। वामपंथियों का विरोध जुलूस दुर्गापुर स्टेशन से शुरू होकर बाकुड़ा मोड़ आया, जहां आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी जब राज्य हाईवे पर जाम हटाने पहुंचे तो कोकोवेन थाना की पुलिस को विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने घेर कर नारेबाजी करने लगे और इसी बीच रास्ते पर खड़े होकर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन दिखलाया। कार्यकर्ताओं के समर्थकों और पुलिस में झड़प हो गई। आंदोलनकारी पुलिस कर्मियों से भी भिड़ गए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्टेट हाईवे को साफ किया गया। इस आंदोलन की वजह से वारी जाम लग गई। इस दौरान वामपंथी संगठन के नेता पंकज राय सरकार ने बताया कि 2014 टेट पास उम्मीदवारों को रात के अंधेरे में पुलिस की तरफ से प्रताड़ित किया गया। ममता बनर्जी की पुलिस चाहती है कि किसी तरह से उन लोगों को वहां से हटा दिया जाए, मगर हम लोग इन छात्रों के साथ इन लोगों को नियुक्त करनी होगी, अन्यथा राज्य में आंदोलन चलता रहेगा। রাত্রে মধ্যরাত্রে যারা টেটে সফল পরীক্ষার্থী তাদের হচ্ছে মধ্যরাত্রে পুলিশ বলপূর্বক তুলে নিয়ে গেছে সল্টলেকে করুণাময়ী থেকে। আমাদের এই সময়কালে এরকম রাত্রি 12:30 1টায় পুলিশের বর্বরোচিত এই ধরনের কাণ্ড পশ্চিমবাংলার মানুষ দেখেনি। মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে পুলিশ মন্ত্রী উনি ওনার নির্দেশে ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আমরা আজকে তাই রাস্তায় নেমেছি। এটা কি চলছে গোটা পশ্চিমবাংলায়? যারা পরীক্ষায় পাস করলো যারা চাকরি পাবে না, আর অসফল যারা তাদের জন্য হচ্ছে কয়েক হাজার কোটি টাকা ঘুষ গেল। এমন তৃণমূলের নেতা আছে সব যারা কিছু জেল হাজতে আছে, তাদের হচ্ছে বাড়ির পোষ্য কুকুর আর বেড়াল বাদ দিয়ে সবাই চাকরি পেয়ে গেছে। একজন তৃণমূল নেতার বাড়িতে 50 জন 56 জন করে চাকরি পেয়েছে। আর যারা সফল হয়েছে তাদের রাস্তায় বসে থাকবে, আর রাস্তায় 1টার সময় 12:30টার সময় পুলিশ তাদের ঠেঙাতে নিয়ে যাবে। মামার বাড়ির আবদার পেয়েছে পশ্চিমবাংলা। মমতা ব্যানার্জি এটাকে নিজের কী রাজ ভেবেছে? আমরা বলছি পুলিশি রাজ চলবে না, চলবে না কোনোভাবে পুলিশি রাজ, আমাদেরও চলবে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। रानीगंज थाना नागरिक कमेटी की ओर से काली पूजा के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष की तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में आगामी 23 तारीख को सराब धर्मशाला में आयोजित होने वाली है सीट एंड ड्रॉ चित्रांकन प्रतियोगिता की जानकारी कमेटी ने दी है। इसी मौके पर कमेटी के सदस्य अरुण भारतीय ने कई बातें कही। नागरिक कमिटी तरफ থেকে আমি সবাইকে কালী পূজার শুভেচ্ছা জানাই। আমরা প্রতি বছর রানীগঞ্জ থানা নাগরিক কমিটির তরফ থেকে একটা সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশন অর্গানাইজ করি
এই বছর বি এইটা সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশন অর্গানাইজ হচ্ছে 23 অক্টোবর সকাল 9টায় সারাব ভবন রানীগঞ্জে। এর মধ্যে আমরা 4টা গ্রুপ করেছি। প্রথম গ্রুপে ফ্রম 0 to 6 ইয়ার্স, সেকেন্ড গ্রুপে 6+ to 10 ইয়ার্স, অ্যান্ড থার্ড গ্রুপে 10+ to 14 ইয়ার্স, অ্যান্ড ফোর্থ গ্রুপে 16 ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাবাভ আছে। তো রানীগঞ্জে সব বাচ্চাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি কি যদি পসিবল হয় এই দিন এসে সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করুন। কালকে 21 তারিখে আমাদের লাস্ট ডেট আছে, থানাতে এসে আপনাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। আর যে রেজিস্ট্রেশন করাবে ওদেরকে 23 তারিখে সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশনে বসার সুযোগ দেওয়া হবে। আর প্রচার ছাড়া আর প্রচার কি করছেন? আমাদের সঙ্গে আছে সৌরভ স্যার আছেন, আর্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের কালচার থেকে বহু টিচারগুলো জুড়েতে আছে। ওরা আমাদের মাধ্যম থেকে নিজে স্টুডেন্টদেরকে এটা প্রচার করছে। আর আমাদের এখন অবধি আজ অবধি लगभग 300 বাচ্চা রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিয়েছে। আর আমরা আশা করছি কি 500 মোটামুটি আমাদের স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করবে। আমি অরুণ ভত্তিয়া, একটা কালচারাল কমিটির মেম্বার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आपसी सद्भाव एवं एकता का संदेश देने के लिए रानीगंज के व्यापारी संगठन रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा विजया सम्मेलन के उत्सव के अवसर पर एक सर्वधर्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों से लेकर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया। सचिव मनोज केसरी, संजय बाजोड़िया, प्रदीप बाजोड़िया, राजेंद्र प्रसाद खैतान, रोहित खैतान, तारकेश्वर कर सहित अन्य सदस्य शामिल हुए थे। विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि हमें अतीत को याद करने की जरूरत है और इसके लिए रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों को सलाम करते हैं एवं उन्होंने और भी कई बातें कहीं। वहीं राजेंद्र प्रसाद खैतान ने भी इस मौके पर कई बातें कहीं। आज के इस कार्यक्रम में जिस रूप से सभी समाज के लोगों को लेकर विजय सम्मेलन मनाई जा रही है, यही एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर रानीगंज के विशेष समाज सेवी सुनील नंदी, बलराम राय, दिनेश गुप्ता, वासुदेव मंडल, ट्रैफिक प्रभारी चित्ततोष मंडल, दमकल विभाग प्रभारी, समाज सेवी एवं विधायक प्रतिनिधि संजय बाजोड़िया को सम्मानित किया गया। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री तापस आ चुके हैं। मैं चाहूँगा एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता ये आए हैं। मैं तापस को बाजोड़िया जी को हमारे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से उनको काफी सम्मान दिया। लोकतंत्र में अपना हाथ बढ़ा दीजिए आप। हाथ तो मैंने इधर देखिए थोड़ा सा। বহু ভাষা বহু ধর্ম নিয়ে সংস্কৃতি মিশেল ধারায় এ শহর সদানন্দময় সম্প্রীতি বৃন্দগান গায়। শিউলি ফুটে দুর্গা পুজোয়, বড়দিনে হাসি ফোটে রাতে, ঈদের পরবে ফোটে চাঁদ, খুশি ফোটে গুরুদুয়ারাতে। নীলগিরি এই রানীগঞ্জ ভারতের মিনি সংস্করণ, বিভিন্নের ভাব বিনিময়ে আত্মীয়তার অভিন্নকরণ। এ শহর যেন নানা ঢঙে রকমারি ফুলের বাগান, সমস্ত ফুলের ভাষায় सुखद अनुभूति हुई और इसके लिए मैं चेतन कामत को धन्यवाद देता कि हमें इस तरह से सम्मानित करने के लिए ऐसी कोई बात क्या है। हमें सवाल जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से 90% लोग नहीं जानते मैं कौन क्या हूँ, कहाँ जाया। और मैंने कहीं प्रयास भी नहीं किया है इसके लिए। आज एक बात याद कर रही है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ।
1956 में हाई स्कूल पास करने के बाद से हाई स्कूल लगा कर माध्यमिक नहीं था, मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा था। एक सुंदर स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं। কারণ সকল ধর্মের লোকই আজকে উপস্থিত আছেন। আমি মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং যারা আজকের আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সবাই উপস্থিত আছেন, সকলকে বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশীর্বাদ করি যেন শারীরিক সুস্থ থাকেন। এই রাজ্যে চেম্বার অফ কমার্সের পুরাতন সদস্য, তখন এই বিল্ডিংটা তৈরি হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ দমকল কেন্দ্রের পক্ষে রানীগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের পক্ষ থেকে আধিকারিক সকলকে প্রথমে বিজয় শুভেচ্ছা, তৃতীয় শুভেচ্ছা এবং প্রাক দীপাবলি ও ছট পূজার আন্তরিক তৃতীয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মঞ্চে উপস্থিত এসে যদিও আমি একটা কথা আমি রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে একটা মিটিংয়ে বলেছিলাম যে রানীগঞ্জে এসে আমার একটা উপলব্ধি হয়েছিল। একটু আগে একজন বক্তা বলল মিনি ভারতবর্ষ, কথাটা খুবই সত্যি আমার কাছে। এখানে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যেভাবে মিলেমিশে আছেন, এটা সত্যি খুব বিরল এবং তার জন্য আমি প্রত্যেকের কাছে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে এই সম্প্রীতি, এই শান্তির পরিবেশ আপনারা রক্ষা করবেন। চেম্বার অফ কমার্স তাতে একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেন এবং যে কোনো সরকারি দপ্তর থেকে যতদূর সম্ভব তারা আমাদেরকে সেইভাবে সহযোগিতা করবে তাদের অ্যাক্টিভিটি দিয়ে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আপনাদের মধ্যে সুস্থ পরিবেশ, একটু আগে একটু বক্তব্য বলেন সুস্থ সময়। বিভিন্ন পদে আসীন আছেন, তাদের প্রত্যেককে আমি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই, বিজয় শুভেচ্ছা জানাই। আর তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে তাদের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শুধু আজকে নয়, তারা প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আমাকে ডাকে, আমি সবসময় সময় করতে পারি না। তবে আজও কলকাতা থেকে মাত্র আসতে হবে, যাত্রায় দেরি হয়ে গেল আমার জন্য, তাই বলছিলাম যে কলকাতা থেকে আমরা আসবো। আর আমার ভালো লাগলো যে তিনজন, আমি যাদের সবাইকে ব্যক্তিগত জায়গায়, কিন্তু এই তিনজন যারা মঞ্চে বসে আছেন, যারা আজকে যাদের সম্বর্ধনা আপনারা দিলেন, তাদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দীর্ঘদিন ধরে জানি। আমাদের গুপ্তাজি আছেন, মন্ডল, বাসদেব মন্ডলও আছেন, বাসদেব মন্ডল চট্টোপাধ্যায়। তো দুটো টাইটেলই আমার একটা কন্ট্রিবিউশন ছিল। তো মন্ডলটা আমার কাশীপুরের রাজাদের কাছ থেকে পাওয়া, একজন চট্টোপাধ্যায়, তারপর নদীবাবু আছেন, দীর্ঘদিন চেম্বারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তো এই আপনারা সম্বর্ধনা দিয়ে আপনারাই সম্বোধিত হলেন। এই যে পূর্বজকে স্বীকার করা, আজকে আমরা তো আমাদের যারা অতীতে যারা কাজ করে গেছে তাদেরকে আমরা রেকগনাইজ করতে পারি না, তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে পারি না। আমরা যদি অতীতকে শ্রদ্ধা জানাতে না পারি, আমি আজকে বর্তমান আছি, আমিও একজন অতীত, তাহলে ভবিষ্যৎ কিন্তু আমাকেও শ্রদ্ধা জানাবে না। তাই আজকে যারা আপনারা কাজ করলেন, মহান কাজ করলেন, তাদেরও এই শহরের প্রতি, সমাজের প্রতি কিছু না কিছু অবদান ছিল। অনেক তোমায় নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সময় কাটালেন, পরিবারকে নিয়ে সময় কাটালেন, কিন্তু যাদের তাদের নিজের ব্যক্তিগত জীবনে परिषद के बेरी समाज जी का प्रकाश पर्व पे हम लोग गुरुद्वारा में जाकर वहाँ शरीक हुए। शरीक होने पे देखा वहाँ पर जो हमारे सिख भाई थे काफ़ी उत्साहित हुए और हमारे आने से उनकी खुशी दुगनी हो गई, चौगनी हो गई। तो ये हमारा कहना है कि एक दूसरे के परिवार में इसी तरह शरीक होते रहे और आपस में मिल विभाग के भाईचारा, आपसी भाईचारा के साथ त्यौहार मनाएं, तो उससे खुशियाँ हमारी दुगनी चौगनी बढ़ती है और उत्साह भी आता है। ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। और मैंने देखा कि जैसे दुर्गा पूजा के अवसर पर आप हम लोग की परंपरा रही कि हम चैम्बर में विजय मेलन करते हैं।
विगत कुछ सालों से किसी कारण से, चाहे कोविड बोल लीजिए, चाहे कोई कारण से नहीं हो पा रहा था। तो इस साल हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको क्यों ना फिर से किया जाए, और काफ़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए। ये हम लोग का हौसला अफजाई करता है। और अंत में यही कहूँगा, जो ये सिलसिला चालू हुआ है, ये आगे भी इसी तरह चल। আপনারা স্বাভাবিকভাবে দেখতেই পাচ্ছেন, সর্বধর্ম সমভাব সম্মেলন আমি বলতে পারি একে। বিজয়া সম্মেলনী আছে, ছট আছে, দীপাবলি আছে। এই সময় উৎসবের সময়, যেটা 1.5-2 মাস আগে শুরু হয় আর সরস্বতী পূজাতে গিয়ে শেষ হয়। এটা তাতে বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষ মেতে ওঠেন। মোহাম্মদ সাহেবের জন্মদিন আমরা পালিত করলাম কদিন আগে। गुरु रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। जामुड़िया श्री श्याम देवानी की ओर से अग्रसेन भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री श्याम देवानी के सदस्यों की ओर से क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद 200 बच्चों को दीपावली के उपहार के तहत दीपक, चॉकलेट, पटाखे, फुलझड़ी मिठाई के साथ साथ कैंडल प्रदान किया गया। इस मौके पर जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के अधीन के बावड़ीपाड़ा, जामुड़िया बाजार, 6 नंबर आदिवासी समुदाय सहित अन्य मोहल्ले के बच्चों को दीपावली के अवसर पर मिठाई, पटाखा सहित अन्य खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर जिन्हें कभी घर से पटाखा, फुलझड़ी नहीं मिलता है, उन्हें आज सब सामग्री मिलने के कारण उनके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। वहीं इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संस्था के एक सदस्य रोहित चौधरी ने कई बातें कही। श्याम देवानी जामुड़िया से रोहित चौधरी। हमारा हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें 200 बच्चों को मिठाई, पटाखे, खाने पीने की चीज़ें दी जा रही है, जिनसे उनकी दिवाली अच्छी हो। उनमें दिए, कैंडल्स, मोमबत्ती सब कुछ दिए जा रहे हैं, और उनकी दिवाली भी हमारी दिवाली की तरह सब अच्छी जाए, और उनके घर पे रोशनी बनी रहे, उसके घर पे भी जगमगाती रहे, मिठाई मिठास बनी रहे। वही हमारा उद्देश्य है कि हर घर तक मिठाई पहुँचा सके इस दिवाली के त्यौहार में, और हर घर तक रोशनी पहुँचा सके इस दिवाली के त्यौहार। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। कोलकाता की करुणामयी में 2014 की टेट परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों ने नौकरी की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों को वहां से जबरन हटाते हुए कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार के विरुद्ध आज शुक्रवार रानीगंज के नेताजी मोड़ इलाके में DYFI और SFI की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों के रिहाई की मांग की। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से रानी पासवान, दिनेश मुर्मू, पप्पू दास, गणेश बावरी और चंडीदास गोस्वामी उपस्थित रहे। যে অফিস, সেই অফিসে স্টাফরা ঢুকতে পারছেন না। এই অজুহাত দিয়ে ওই যে ছাত্রছাত্রীরা যে আন্দোলন করছিল তাদেরকে নৃশংসভাবে তুলে দিলেন। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এই আন্দোলনে আমাদের ন্যায্য দাবি হচ্ছে যে রাজ্যে 1,25,000 ছাত্রছাত্রী যারা টেট পরীক্ষার জন্য সিট বাকি আছে, যে সিট যে ভ্যাকেন্সি এখনো বাকি আছে, 1,25,000 ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার্থীদের সিট এখনো খালি আছে। এই সিটকে স্বচ্ছ নিয়োগ করতে হবে। 2014 সাল থেকে 2017 সাল পর্যন্ত যে টেটে যে নিয়োগ হয়েছে, এই মামলায় এখনো পর্যন্ত আমরা যা দেখতে পাচ্ছি 22,000 সিট থেকে 22,000 থেকে 25,000 মতো সিট এখনো খালি পড়ে আছে। যদি আমরা ধরে নিই যে যারা আন্দোলন করছে, যারা টেট উত্তীর্ণ, 22 থেকে 25,000 মতো ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণদের যদি আমরা চাকরি দিয়েও দিই, তাও আমরা 1 লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের আমরা নিয়োগ দিতে পারি। কিন্তু আমরা কী লক্ষ্য করছি, আমাদের রাজ্য সরকার বিন্দুমাত্র তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ওনাদের কোথায় মেলা খেলা এসবে তিনি ব্যস্ত। তার রাজ্য সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। আমাদের লক্ষ্য করছি এই রাজ্য সরকার চাইছে যে নিয়োগ হচ্ছে না,
বিদ্যুৎ নেই। আমরা চেয়েছিলাম বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিল তখন প্রতি বছর 2 বার করে টেস্ট হতো, সহ্য হবে নিয়োগ হতো, কিন্তু এখন তা হয় না। যারা সল্টলেকের কাছে যে কলকাতাতে টেট উত্তীর্ণ যারা তারা অবস্থান বিক্ষোভ করছিল শান্তিপূর্ণভাবে, মাঝরাতে এই তৃণমূল সরকারের পুলিশ মন্ত্রীর মদতে তাদেরকে সেই অবস্থান থেকে উঠিয়ে তাদের অবস্থানকে ভঙ্গ করে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতার জন্য ডিআইওয়াই এবং এসআই যৌথভাবে আমরা আমাদের এখানে অবস্থান বিক্ষোভ করছি। আমরা চাই যারা টেট উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে তাদের চাকরি ব্যবস্থা করতে হবে। তারা কোনো চুরি করতে যায়নি, যারা চুরি করেছে তারা আজকে জেলের মধ্যে রয়েছে, এবং যারা তাদের ন্যায্য দাবিতে তাদের চাকরির আশাতে যারা অবস্থান বিক্ষোভ করছে তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে এবং তাদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে। এটুকু কথা বলে 2014 সালে টেস্ট পাস মানে চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে পড়েছিল করুণাময়ী। আজ কি বিষয় নিয়ে মানে এখানে আন্দোলন করছে? সেটাই আমাদের কি বলে আপনারা দেখেছেন গতকাল রাতে যখন 2014 সঙ্গে 2017-তে যারা টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তারা যখন অনশন অবস্থায় বসেছিল, তারা ওই প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদের যে সামনে অবস্থান করেছিল সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল যে ওখানে একটা কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি, কিছু না, তারা শান্তিপূর্ণভাবেই অবস্থান করছিল। কিন্তু আমরা দেখলাম পুলিশ প্রশাসন এসে মানে যাচ্ছেতাইভাবে তাদের ওপর অত্যাচার করে, এবং এখনও পর্যন্ত যা আমাদের কাছে আমরা যা খবর ডিটেলস পেয়েছি তার মধ্যে এখন 3 জন কিন্তু নিখোঁজ হয়ে আছে, অচিন্ত সামন্ত, অচিন্ত ধারা আর অর্ণব ঘোষ। আর আপনারা দেখছেন যে ওখানে ছোটো ছোটো শিশুদেরকে নিয়ে যারা টেট উত্তীর্ণ করেছেন মারা তাদের পাশে শিশুকে নিয়ে শুয়ে অবস্থান করছে। তাদের একটাই দাবি যে তারা যখন পাস করেছিল ঘুষ দিয়ে চাকরি কিন্তু তারা কেনেনি, তারা নিজেদের দাবির অধিকার নিয়েই লড়াইটা করছিল। ডেমোক্রেটিক ইউথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এর মানে আজকের যে আন্দোলন বিক্ষোভ এর পরবর্তী পর্যায়ে কী স্টেপ থাকবে আপনার? আমাদের যেভাবে যে আন্দোলনে আমরা দেখছি যে অভিমুখে নিচ্ছে সেইভাবে যদি তাদের সঙ্গে আমরা সংহতি জানিয়েছি। যখন আমাদের এসএফআই ডিআইএফআই মিছিল করছে তখন তাদেরকে কী বলে তাদের ওপরে 200 জনকে আমাদের এসএফআই ডিআইএফআই কর্মীকে অ্যারেস্ট করে রাখা হয়েছে। যদি তাদেরকে ছাড়া না হয় এবং পরবর্তীকালে তাদের যদি পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচার কোনোভাবে আমাদের উপরে মুখে পড়ে তাহলে আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না। আমাদের হকের দাবি যেভাবে লড়াই করে আদায় করে নিতে হয় আমরা সেভাবে আদায় করে নেব। দিদি আপনার নাম পরিচয়? रजनी पासवान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर के सृजनी प्रेक्षागृह में शुक्रवार की सुबह को द्वारी सरकार को लेकर जिला सदस्य बैठक की गई, जिसमें उपस्थित पश्चिम वर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद, दुर्गापुर महकमा शासक सौरभ चैटर्जी, एडीएम डिप्टी मजिस्ट्रेट, वीडियो तथा विभिन्न दफ्तर के अधिकारी मौजूद थे। एस अरुण प्रसाद ने बताया कि 1 नवंबर से द्वारी सरकार फिर से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने जिला स्तरीय बैठक की है। साथ ही बैठक के दौरान उन्होंने और भी कई बातें कही। কোঅর্ডিনেশন মিটিং করেছি, মূলত যে গ্রিভান্সগুলো দ্বারে সরকারে রিসিভ হবে বা দ্বারে সরকারে যে পরিষেবার জন্য যে দরখাস্তগুলো পড়বে সেগুলো ডিসপোজালটা কীভাবে হয় তার প্রিপারেনেস, এবং এটার সাথে আমরা যেহেতু আমরা দুর্গাপুর মহকুমাতে যে যারা জনসাধারণ আছে তাদের যে গ্রিভান্সগুলো আছে সেগুলো শোনার জন্য আমরা এখানে জেলাস্তরীয় আধিকারিক, এডিএম, বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট যারা আধিকারিক রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমরা এখানে একটা বৈঠক করছি। এখানে আমাদের বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট যারা দ্বারে সরকারে যারা পরিষেবা দেয় তার সাথে যারা ডিস্ট্রিক্টে যে লাইন ডিপার্টমেন্ট অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্ট যারা রয়েছে যারা পাবলিক সার্ভিসেসগুলো দেয়, আর এটার সাথে মানে জেলা স্তরীয় ডিএম, এডিএম আর বিভিন্ন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, স্পেশাল অফিসার এইখানে উপস্থিত। কতদিন চলবে স্যার এটা? আজকে একদিন চলবে, তারপরে দ্বারে সরকারের পরে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এটা কিভাবে অর্গানাইজ করতে হবে আমরা সেটা আপনাদেরকে জানিয়ে প্রবলেমগুলো শোনা হচ্ছে, যেটা ওরা অভিযোগ যেগুলো দিচ্ছে, যেখানে পরিষেবার নিয়ে যে ওদের কিছু যদি পাওনা থাকে সেগুলো আমরা সঙ্গে সঙ্গে এখানেই মিটিয়ে দেবো। আপনারা তো দেখেছেন কি আমরা কিছু কাস্ট সার্টিফিকেট বিতরণ করলাম, কিছু রেশন কার্ড যেগুলো আছে RKS-Y 1, 2 এগুলো ক্যান্সেলেশন, রিঅ্যাক্টিভেশন, সারেন্ডার সার্টিফিকেট এগুলো নিয়ে ওদের দরখাস্ত ছিল সেগুলো আমরা সিঙ্গেল উইন্ডো প্রসিজার করে এখানেই আমরা সলভ করছি। থ্যাংক ইউ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
उत्तीर्ण करने वाले नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और यातना तथा गिरफ्तारी के विरुद्ध में काजोड़ा और उखड़ा शंकरपुर मोड़ पर सीपीएम संगठन की ओर से प्रदर्शन और सड़क जाम कर विरोध आंदोलन किया गया। उखड़ा में आंदोलन का नेतृत्व अंजन बख्शी ने किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता के करुणामयी में टेट पास प्रार्थी धरना आंदोलन कर रहे थे, तभी कोलकाता पुलिस ने शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठे प्रार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके विरुद्ध में ये प्रतिवाद आंदोलन किया गया है। যে বিক্ষোভ কর্মসূচি আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে আগামীকাল রাত্রে করুণাময়ীতে যে চাকরি প্রার্থীরা ছিল তারা অনশন করছিল। পুলিশ যেভাবে নির্বিচারে তাদের উপর লাঠিচার্জ এবং তাদের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে তার প্রতিবাদে আমাদের আজকের এই কর্মসূচি। আজকে গোটা সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি এবং পথ অবরোধ। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।